Intutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. Kaya pa oras kabalen. Kaya tabing mabilog a persaning One Media TV 44 Pampanga, mabiyala rin makapanangulat na kula istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pangbalansing informasyon. Orene po rin balitang may kalap nganing Webis, August 31, 2023. Yaku po Ibeni Ginto, iti King News Force, Pampanga. Pauli na ning posibilidad na water shortage king banwang 2025, kukulait lang yan king gobyerno ning socio-civic groups king Pampanga ban pasiknangan ing reforestation o pamananaman kareng watershed. Ay ning balita ng Acel Fernando. Miyaduangan lareng may aaliwang socio-civic groups at religious groups king pulong dikil king seguridad ning Danum at watershed conservation king Pampanga. Apeni mananing Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated o ROACI ngening Miyerkules, August 30. Kaya ba kareng tinagon keti, in Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, Ilog Kamalig Agriculture Cooperative, Philippine Tilapia Stakeholders Association, Nagkakaisang Guardians at San Fernando Water District. Agpang kang Renato Abong Tayag Jr., maulaga kanu na misan metong laring mialiwang grupo at organisasyon at maragul kanu ing sauk daring miyembro ning CBCP o pisamban king pamanyulong na ning karelang advokasiyang biproteksyonan at lingapan laring Pampanga watersheds. Maragulya po role in CBCP uling nung convinced nala dening laity o laiko den private sector na manuwala na bilang Kristiyano, bilang Katoliko na mananaman na at sumahupla na elamon po kabod mamya suporta king amano, pero action po yung kailangan. Inisplika na naman Attorney Vivian Dabu, ing Executive Director ning Kapampangan Manalakaran Incorporated, na basiking pamanigaral dareng eksperto, masisira na ing watershed at kailangan ni mabilis sa kimut, kalupa ning pamananam ang pampamagbawal kareng magkwari. Kasi anyang pa-check mi takeng UP NIGS, base keng karelang declaration study, lulto na sira yung watershed, so kailangan niyang ma-rehabilitate, kailangan mananam, dapat magkwari, kasi kung pikukuhanan din ba ito pamag-suporta, pamag-push, keng mika proteksyon ka rin kaya katamong kailugan, ka rin kaya katamang panibatan na ning kadanuman, uling importante yay kaya katamo. Samantala, susulong na naman ng ROACI ngeni, ing meto nga joint manifesto, lungno ka rin kukulait la na kailangan magilang protektado, di nga ganaganang mountain ranges king Pampanga. Abe mo rin ng pamag-inventaryo kareng commercial at industrial pumps king Angeles at Pampanga. Makakanarin keni ing pamagkulait ni king massive reforestation king mabilog alalawigan ning Pampanga. At kailangan mo rin kanu ing suporta daring mialiwang non-government organizations o NGO at social-civic groups para magawala ring plano dareti. Samantala, suportado naman king manifesto ding sibol ning ETA Foundation, Caritas Philippines at aliwa pang social-civic groups. Ako po, Acel Fernando, para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. O para po kareng kabalen tamong kakandidato para king daratang barangay at sanggunian kabataan elections, yutos ning COMELEC na dapat tanggalan la pamureng post king social media platforms ating kaugnayan king eleksyon. Pakibaluan tamong detalye kang Patricia Mamangon.
Kukulay tiyeng Commission on Elections o COMELEC kareng kakandidato king daratang nga barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE natanggalan danala reng karelang post king TikTok at aliwa pang social media platforms sa ating kaugnayan king alalan bangay wasaning disqualification. Pepaganakan ng COMELEC Chairman George Garcia natuturing yang metong nga klase ng pamangampanya reng post king social media uling pagbawal pa itiking sa lukuyan. Mayakit kasi na may kalat na lareng post, dareng letrato, dareng papaintungo lamanong kulan at maging reng line-up dareng kakandidato king social media ngeni. Bistamat limitado yung kapasidad ng COMELEC na banten lareng hanggang social media accounts, malyari da naman kanunggawan ni Tireng karelang kalaban king eleksyon nung nuka rin mapalyari lang sumbong rete king COMELEC o magsampalang disqualification case. Inya naman, maanyaw siyang COMELEC kareng milaban-laban king alalan na banten reng social media accounts. Sinabi na mo ring Garcia na maging bumoto bang madisqualify la reng kandidatong pasaway at makiramdam at balaos pa mo rin ning pamag-post kareng social media platforms inyang pamagumpisa in campaign period makaschedule magumpisang October 19 hanggang 28. Tanggapan danala naman kanureng disqualification case laban kareng kamag-anak na ring elected national at local officials asubukang kumandidato king sangguniang kabataan ngening alalan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Abiso po kareng motorista at publiko. Pansamantalaya pong misara ang pilang party ng Friendship Porac Angeles Junction king Ciudad Angeles king darat nga September 10 ampong September 17. Ayon ang report. Kapabaluan po kareng motorista, partikular na kareng magbiyaheng Clark, Porac at Angeles o vice versa. Papabalo ning Angeles City Traffic and Development Office o ACTDO king publiko na pansamantala lang misara reng pilang party ning Friendship Porac Angeles Junction o ing awsa na kutkot intersection king daratang nga September 10 at September 17, 2023 madibat alas 6 ning abak hanggang alas 6 ning bengi. Ing dalan ibat king San Fernando papuntang Total Gas Station ning isara bang mamiedalan king pamagbulos ning konkreto king kutkut flyover. Aabiswan niya yung publiko na asahan ning mabayat at trapiko king may sabing lugal at nung malyari iwasa na pamong dumalan keti kareng amanuang aldo at gumamit namong alternatibong ruta. Makapailalam ngayong proyektong iti king Department of Public Works and Highways o DPWH. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pa magbalik ng News Force, Pampanga. Malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung gusto kong kwarto? Oo naman, anak. Marami tayong space doon. Wow! May mall, oh! May supermarket din pala. Oo nga eh. Nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito. May swimming pool din. Daddy, I'm proud of you. Hindi ko rin naman ito magagawa mag-isa eh. We're home na pala! Dili pa rin balitang dapat tamong tutukan.
Pauli ni viral a kontrobersyal a performance ng metong drag artist ang kilala bilang Pura Luca Vega. Dineklara ng Balen Apalit ipura bilang persona ng grata. Kakatamong silipan ng istorya ng Marian Manalo. Mekisan metong yung baleni nga palit kareng lugal king bansa, amig deklara king drag artist sa Amadeus Fernando Pagente o mas kilala bilang Pura Luca Vega bilang persona non grata. Penumna ng Councilor Edmond Tocsimon ing resolusyon kaya bereng aliwapong opisyalis at inaproba ning Sangguniang Bayan ing Resolution number 106 Series of 2023 na EYA Welcome o katanggap-tanggap ipura king Karelang Balen. Nung kaya katamo yung balikan, mig-viral yung performance ng Pura. Nung nuka rin migpiblas yung Jesucristo habang teterak, ing kantang Ama Namin remix king metong abar. Pauli na niti, kinulight yung Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP na ing performance again na pa ng Pura, metong yung kawalang respeto king Diyos, lalo na king relihiyong Katoliko. Kinumpirma na naman Pura na alina gewa iti ban bastusan ing relihiyong Katoliko. Menyawad naman dispensa ipura, kareng meging komportable king kayang performance. Kabilang kareng lugal o local government unit aminuna ng migdeklarang persona non grata king drug artist in Florida Blanca, Pampanga, General Santos City, Laguna, Manila, Nueva Ecija, Cebu, Occidental Mindoro, Bukidnon, Toboso, Negros Occidental, Cagayan de Oro, Dinagat Island, Mandaue, Bohol at Marikina. Ako po, Marian Manalo para King News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susuyo. Uling malugod na rin apo tamo king kalikasan, la pabor de king pamagamit pamakbong o granada king pamanasan. Hindi makanyan dalang pakamanan ng karelang lambat ang gagamitan king pamanasan. Pakiwaluan tamo yung terminuda para karete. Pauli da rin makapalibot na danum king lalawigan, pamanasan ing manimunang kabiyayan da rin kapampangan. Lambat ing gagamitan dang pangwang asan. Karaniwan lang gawa king abakadeti at pebukal king awsan dang nigi at dampul. Nya naman dampulan ing termino king pamanguli at pamagtibya kareti. Asabi niya man masanting ing kiyakang lambat nung agyo yung adakap deti, pelalo na yung mga lating asan na 3 pulgadang mukaba na amanuan tamong kobing-kobing. Sasabit dala naman ding lambat karing awsan tang baskagan, agawa king kwayan na makakabit king sagkal o tagiliran ning bangka. Atin mo rin adwang klase daring lambat, ing galadgad ampong dalongkit. Ding galadgad ding gagamitan ning aba kuling magaloya ing bangka. At ding dalongkit ning makadaton yamoy ti paulin tahimik ka kondisyon ng ilog o dagat. Para ka rin kakilala mong mangawan lambat o kaya naman manasan kapatag. Ituro mo karela ding amano nga banggit tamo, bang atin yang yapse termino gamit ing aman tamo. Kakatamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, hilobling 24 oras, ay ni-report ng Hazel Fernando. Mekalwal na ngeni ing Super Typhoon Goring king Philippine Area of Responsibility o PAR. Ing kasalukuyan, babante na ning pag-asa ing panibayong severe tropical storm may kilagyong hana. Balaos pa mo rin ning pamanuran king miyaya liwang lugal king Central Zone, uli na ning epekto ning hanging habagat. Kabalen maging parti ka king pamagbalita kay King News Force Pampanga. Na anumang kaganapan isyo reklamo king kay kayong lugar. Malyari mong ikwento o isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kay kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kay kaming Facebook account. Pandalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan.
Ay elben nyo lang yaning Huwebes, rin may kala pa istorya keti king probinsya. Yako po ibening into at iti in News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susunod. Pa, malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung gusto kong kwarto? Oo naman anak, marami tayong space doon. Wow! May mall, oh! May supermarket din pala. Oo nga nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito. May swimming pool din. Daddy, I'm proud of you. Hindi ko rin naman ito magagawa mag-isa We're home na pala!